Grožđe je od davnina poznato kao hrana bogova. Primamljivog je izgleda, neodoljivog okusa, veoma je hranjivo i izuzetno zdravo voće. Sjetimo se samo starih Rimljana kako su znali uživati. Jeli su i pili po cijele dane, a zdjela sa grožđem nikada nije smjela biti prazna. No, dosta o Rimljanima, idemo se orijentirati na grožđe. U bobicama grožđa kriju se vitamini A, B i C, te velika količina minerala i hranjivih tvari kao što su folna kiselina, enzimi, proteini, kalcij, magnezij, kalij, mangan i fosfor. Vjerujem da ste sigurno shvatili da su bobice grožđa zapravo kuglice pune zdravlja. Zato vam danas donosimo recept kako ih sačuvati da duže vrijeme i van sezone grožđa uživate u svim njegovim čarima. Sada je vrijeme kada grožđa ima u izobilju i nikako se ne smije zadržati samo na ovom. Spakujte ga u tegle i uživajte kad god poželite. Bitno je da izaberete zrelo i slatko grožđe kako bi bilo što ukusnije. Prvo što je potrebno jeste da sterilizirate tegle u pećnici. Držite ih 10 minuta na 160 stepeni. Plodova jeseni stvarno ima u izobilju i bilo bi šteta ne iskoristiti sve ovo. Mnoge su dobrobiti ovog domaćeg voća, a pogotovo kada znate da je uzgojeno ekološki. Ukoliko niste u mogućnosti da sami uzgajate grožđe, obavezno kupite grožđe iz provjerenih izvora. Pregledajte grozdove da su zdravi i da nisu oštećeni, te krenite sa biranjem bobica. Prvo što je potrebno uraditi jeste poskidati sve bobice sa peteljki i dobro ih oprati. Prilikom pranja najlakše vam je izdvojiti sve eventualno oštećene ili pokvarene bobice. Kako bi naše grožđe lijepo i elegantno posložili u naše tegle radi ljepšeg izgleda, odvajala sam crno i bijelo grožđe. To nije obavezno, to je više onako radi nekog mog gušta. Sada ćemo isti postupak napraviti i kod bijelog grožđa. Svakako nakon pranja ovu vodu iskoristite za zalijevanje nekog cvijeća ili voćke, nemojte ju prosuti bez veze. A sada na red dolazi onaj zabavni dio. Vrijeme je za pakovanje bobica grožđa. Ambalažu izaberite po ukusu ili koristite ono što imate. Recept je vrlo jednostavan, samo redamo grožđe u tegle. Vi možete grožđe svo pomiješati i zajedno ga spremati u tegle, a možete to raditi i ovako u slojevima. Stavite prvo sloj crnog grožđa, pa sloj bijelog. Tegle punite po želji, možete skroz do vrha, a možete do pola. Jednostavno nemojte stavljati manje od pola tegle voća kako vam kompot ne bi bio previše rijedak. Ako želite da imate malo više soka, onda stavite malo manje voća. Voće nemojte stavljati iznad ovoga ruba jer tu mora doći voda. I na kraju to ovako lijepo izgleda. A u ove malo veće tegle ćemo izmiješati i bijelo i crno grožđe i onako raznoliko nasuti u tegle. A već smo spominjali da grožđe ima mnoge dobrobiti za naše zdravlje. Naime, grožđe čuva zdravlje naših kostiju. Smanjuje napadaje astme.
Pomaže u borbi protiv migrena, štiti od bolesti srca. Smanjuje probavne smetnje, tjera umor i jača vid. No ipak moram vam reći da su ovo samo neke od pozitivnih utjecaja grožđa na naše zdravlje. A sada je vrijeme da krenemo sa daljnjim postupkom. Za ovaj recept nije vam potrebno mnogo sastojaka. Jedino što ćemo dodati u naše grožđe jeste šećer. Ja sam na teglu od 1 litre dodala 3 kašike šećera. Vi naravno možete dodati i manje šećera. Najmanje koliko je potrebno jeste barem 1 kašika šećera. U ovom receptu naravno koristim mjeru veliku kašiku za supu. U ove nešto manje tegle od 700 ml dodala sam 2 kašike šećera. Vi naravno možete dodati neke začine koji vama odgovaraju, a ono što ću ja da dodam jeste limun. Mi u dvorištu uzgajamo svoj domaći limun koji je zaista nešto posebno. Tek kada probate pravi domaći ekološki limun, vidite koja je to razlika između kupovnog i domaćeg. Stvarno nevjerovatan miris se širi kada ga uberete, a možete samo zamisliti kakvog je okusa. Limun smo samo oprali i narezati ćemo ga na ploške. U svaku teglu ćemo dodati limun po ukusu. I ovdje prilikom rezanja vidite koliko je ovaj prirodni domaći limun drugačiji. Jednostavno ima to nešto posebno. Limun jednostavno ugurajte ovdje sa strane pored grožđa i nakon toga vrijeme je da dodamo vodu. Sada u tegle sipamo hladnu vodu toliko da prekrije svo voće. Vrlo je bitno da voće bude pod vodom kako ne bi bilo u dodiru sa kisikom. Na taj način će grožđe biti dugotrajnije. Nakon što ste nasuli svu vodu, stavite poklopce, dobro zategnite i prodrmajte kako bi se rastopio šećer. Crno grožđe sadrži željezo i minerale važne za stvaranje crvenih krvnih stanica, pa time sprječava anemiju. Pošto je kod anemije karakterističan nedostatak željeza, konzumacijom grožđa ćete dobiti potrebnu količinu željeza i minerala. Vrlo je bitno da jako dobro zategnete poklopce kako ne bi ulazio zrak. A sljedeći korak jeste da na dno lonca stavimo 1 krpu. Krpa će poslužiti da se naše tegle ne udaraju i da ne dođe do oštećenja. Lonac treba biti dovoljno velik i dubok kako bi stale sve tegle. Poredamo tegle i u lonac dodajemo hladnu vodu. Usput prije stavljanja svaku teglu malo prodrmajte kako bi se šećer izmiješao i još bolje istopio. Sada dodajemo hladnu vodu i bitno je da tegle budu pod vodom sve do poklopaca. Ukoliko imamo tegle različitih veličina, neke će biti potpuno pod vodom. A sada onaj najljepši dio jeste loženje vatre da bi skuhali naše voće. Naravno, vi možete da kuhanje obavite i na bilo kojem drugom mjestu. Bitno je da je voda koju ste sipali hladna i da je pustimo da prokuha. Nakon što voda prokuha, kuhamo svega 3 minute.
Nakon toga naše voće je spremno za zimu. Tegle možete ostaviti da se potpuno ohlade u vodi u loncu ili možete tegle izvaditi na jedno mjesto, prekriti sa nekom dekom ili stolnjakom. Vrlo je bitno da se voće postepeno hladi kako bi proces pasterizacije bio finaliziran. Ukoliko imate dostupno grožđe, vjerujem da ćete isprobati ovaj recept. Sok će dobiti onu karakterističnu boju grožđa, a okus je stvarno nešto što morate probati.